Okay. So ini topik 3. Alright. Okay. As I mentioned in my video earlier, okay. So kalau topik tu kita dah tengok cost component, right? So kita boleh classify the cost based on dia punya function ataupun behaviour, alright? Okay, in topic 3, kita memang fokus totally on cost behaviour, alright? So that means kita classify the cost given to us in the question, okay, based on the behaviour. So bila madam sebut behaviour dekat sini, behaviour means sifat ataupun ciri-ciri apa, sesuatu cost tu terhadap unit pengeluaran. Okay, so untuk cost behaviour, actually we have 3 types of cost. Okay, kita ada variable cost, alright, kita ada fixed cost dan kita ada mixed cost. Okay, so variable cost tu kalau daripada perkataan bahasa Melayu dia, you boleh faham lah apa maksud dia. Variable cost, that means ialah cost berubah. Okay, so maksudnya nilai untuk cost tersebut berubah-ubah. Okay, so dia berubah mengikut apa? Okay, that one I will explain later. Alright, and sama juga macam fixed cost. Okay, fixed cost tetap kan? So that means nilai dia akan tetap. Okay, tapi ada certain situation nilai dia akan berubah. Okay, so these two I'll explain later in full. Okay, lepas daripada fixed and also variable, you also have mixed cost. Okay, there are certain costs yang kita belajar, dia ada combination. Okay, dia adalah kombinasi daripada 2 different types of cost, which is variable cost and fixed cost. So cost tu dia tak punya satu sifat saja, dia ada kedua-dua sifat, which is the variable cost and the fixed cost. Sebab tu bila kita kira untuk mixed cost tu, kita kena buat something before we are able to calculate the mixed cost. Okay, alright. Okay, kita tengok dulu dia punya definition. Okay, kalau you tengok video part 1 tu, alright, variable that means dia berubah. Okay, kalau kita kira dalam bentuk total, okay, so bila sesuatu cost berubah tu dia adalah dalam bentuk total, okay, dia ada nilai yang tak sama berbanding dengan variable cost per unit. Okay, alright. So kalau you tengok dekat sini, variable dalam bentuk total, dia ialah berubah-ubah. Nilai dia adalah berubah-ubah. Sebab yang ini dia directly and proportionately akan berubah ikut activity level. Okay, so maksudnya dekat sini, dia punya cost driver, okay, level of activity ataupun apa unit yang menyebabkan perubahan pada cost berubah tu, we call it also as cost driver. So cost driver ni akan menyebabkan nilai untuk kos berubah tu berubah dalam bentuk total. Okey, contoh kalau saya keluarkan 100 unit, okey, kos dia RM100. Tapi kalau saya keluarkan 200 unit, kos berubah, dia tak akan remain as 100 Dia akan berubah sebab kuantiti yang dikeluarkan tadi pun berubah. So that's the meaning for variable lah dalam bentuk total. Okay, tapi variable cost ni sebenarnya kalau kita kira dia dalam per unit, okay, bila dia dalam per unit, dia kekal sama. Alright, contoh ada bagi contoh. Kalau you watch my first part of the video, I rasa you dah tengok dah contoh dekat situ. Okay, so contoh katakan saya nak buat 1 pack of donut. Okay, this is my kilang lah. Okay, so dalam donut tu ada 1 pack kan. Okay, for 1 pack of donut, katakan kita punya cost, okay, we look at variable cost lah. So variable cost untuk 1 pack of donut ni katakan flour, tepung. Okay, so 1 pack of donut, katakan cost dia ialah RM1. Okay, so that is for 1 pack of donut. Okay, so bila kita keluarkan 1 pack, that means saya perlukan RM1 variable cost, which is my direct material. Okay, let's say madam nak keluarkan lebih daripada 1 pack. Katakan I nak keluarkan 10 pack. So when I keluarkan 10 pack, my variable cost is no longer RM1. Sebab sekarang kita faham untuk keluarkan 1 pack, your variable cost is RM1.
So bila you keluarkan 10 pack, that means your variable cost in total, okay, in total dia akan jadi RM1 kali 10. So it is RM10. So now the variable cost ataupun the direct material for this donut is no longer RM1, tapi dia dah jadi RM10. Okay, okay, itu kalau you nak keluarkan 10 pack. Okay, let's say you nak keluarkan 50 packs. So bila you keluarkan 50 packs, okay, your direct materials tadi, which is your variable cost, is no longer RM10 lah. Sebab kita tahu untuk keluarkan satu pack is RM1. So now I nak keluarkan 50 pack, so I akan darab dengan 50. So my variable cost will be 50. Okay, so apa yang kita maksudkan dengan variable cost ni, nilai dia berubah-ubah dalam bentuk total, I am referring to benda yang saya bulatkan ni tadi. Okay, RM10, RM50. So as the unit activity ataupun the level of production berubah, automatically the total for variable cost pun akan berubah. Okay, sebab asalnya satu pack is RM1, but then bila kita increase the level, dia akan jadi RM10. Kita increase to 50 packs, dia akan jadi RM50. Right? But kalau you tengok balik apa yang Madam kira ni, okay, dia punya per unit is still RM1. So variable cost ni, kalau dia dalam bentuk total, dia varies, dia berubah-ubah. Sebab dia ikut dia punya cost driver. Okay, cost driver di sini is the level of production lah, unit pengeluaran. Tapi kalau variable cost per unit, okay, nilai dia fix ataupun tetap. Okay, sebab kalau kat sini you tengok, my variable cost per unit ialah RM1. Cuma nilai dia bila dalam bentuk jumlah ataupun dalam bentuk total akan jadi berbeza-beza bergantung kepada level of activity. Okay, so apa dia variable cost in the production? Alright, so variable cost in the production ada banyak sebenarnya. Okay, antara contoh dia macam direct materials, okay, direct labor, lepas tu variable manufacturing overhead. Okay, manufacturing overhead ialah your product cost as well kan, di dalam kilang. Tapi manufacturing overhead kita boleh pecah dua. Sebab ada manufacturing overhead yang dia punya karakteristik is actually fixed cost. Ada manufacturing overhead yang karakteristik dia belongs to variable cost. Okay, so untuk direct material, direct labor kita tahu dia memang berubah. Tapi untuk manufacturing overhead, you can either get it as fixed cost ataupun as variable cost. Okay, so this is for variable cost. Okay, kita tengok graph. Alright, so graph ni dia explain how we look at variable cost in our production lah. Okay, so kalau dalam bentuk total, alright, so you tengok dia berlaku increase kan secara berkadaran. Okay, so graph dia memang bentuk macam ni lah. Alright, tetapi kalau kita tengok variable cost per unit, okay, based on the number of unit produced, nilai dia kekal. So contoh kalau macam ni RM1 tadi, so bila berapa you keluarkan pun tak ada masalah sebab variable cost per unit dia kekal, nilai dia RM1. Okay, tapi kalau dalam bentuk cost, bila you increase the number of unit produced, automatically the total of variable cost will also increase. So you'll get this type of graph. Okay, so this is for variable cost. You don't have to worry. Awak tak perlu lukis graph. Cuma you kena pandai differentiate lah. This graph belongs to which component of cost. Okay, so this is variable cost. So kita tengok pada fixed cost. Okay, fixed cost macam Madam cakap tadi, kalau total, okay, dengan cost per unit, dia punya nilai tak sama. Okay, so dia adalah opposite of variable cost. Alright, so kalau you tengok cost that remain the same in total regardless the changes in the activity level. So maksudnya total dia
Kalau tadi variable cost, total dia berubah-ubah ikut unit pengeluaran. Right? Tapi for fixed cost, total dia kekal sama, remain the same. Tak kira lah you keluarkan berapa banyak unit pengeluaran sekalipun, your total for fixed cost remain the same. Contoh, factory rent, sewa kilang. Okay, so let's say your factory rent is 1,000. So kalau kata tiba-tiba kilang you tutup sebulan, you still need to pay for the rent. Masih kena bayar 1,000. Tapi awak tengok level of activity kosong. So kosong level of activity pun kamu still bayar sewa. You keluarkan satu unit pun you still kena bayar sewa yang penuh. You keluarkan sampai 1,000,000 unit pun it won't affect your rent. Masih kekal bayar 1,000 sebagai sewa. So regardless how you change the activity level, okay, total for fixed cost remain the same. Okay, itu kalau total. Tadi variable cost, bila kita change dia punya activity level, dia punya total pun akan berubah kan? Tapi kalau fixed cost, total dia kekal sama walaupun activity level dia berubah-ubah. Okay, tetapi kalau you kira fixed cost per unit, yang ni dia akan berubah. Sebab tu Madam cakap tadi, it is actually opposite of variable cost. Okay, apa maksud dia berubah per unit kalau the level of activity berubah? Contoh ya, katakan sewa you 1,000. Okay, so sewa you 1,000. So kalau kata saya keluarkan satu unit saja produk pada bulan tersebut, sewa Madam kekal 1,000 sebab 1,000 tu ialah total. Tapi kalau fixed cost per unit, yang ini RM1,000 lah. Okay, let's say bulan depan kita increase volume. Okay, so let's say this is January. So for February, let's say I increase the volume. So sewa masih kekal 1,000, tapi kilang decided to produce 50 units. Okay, so bila dia decided to produce 50 units, so fixed cost per unit, okay, it's no longer 1,000 lah. Okay, dia dah, sebab dia dah kena bahagi dengan 50 unit tadi. So automatically, fixed cost per unit is RM20. So kalau in the month of March, I increase my level of production, so my rent tetap 1,000, kekal 1,000. Tapi katakan my level of production saya letak 100. So here, my fixed cost per unit ialah RM10. Okay, so kalau you baca saya punya nota ni, you nampak perkataan inversely. So maksudnya, apabila kita tingkatkan level of activity, automatically the fixed cost per unit, dia akan decrease. Okay, so kalau saya keluarkan satu, my fixed cost per unit ialah 1,000. I increase level of activity to 50, tadi dia 1,000 kan, sekarang tinggal RM20. Dia turun. I increase lagi sekali the level of activity from 50 units to 100 units, and then my fixed cost per unit tadi akan kurang jadi RM10 sahaja. Okay, so kalau you nampak dekat sini, dia changes inversely lah. Okay, so maksudnya when you increase the cost driver, automatically the fixed cost per unit akan decrease. Itu fixed cost per unit. Okay, sebab tu kalau you tengok dia punya graph kat bawah ni, this one. Kalau fixed cost per unit, bila you increase the level of unit produce, okay, dia punya graph tu akan bentuk macam ni, so dia decrease inversely. Alright, tapi for total fixed cost, tak kira lah berapa banyak you keluarkan, right? Dia punya nilai kekal sama. So let's say my sewa tadi 1,000, so I keluarkan lah tak kira berapa unit pun, ataupun my level of activity is 0. I still need to pay RM1,000 for the rent. Alright, okay, that is the characteristic of fixed cost. Alright, so fixed cost ni contoh dia macam rent, Madam dah cakap tadi, property taxes, cukai bangunan,
Insurance, okay, berapa banyak kali keluaran dah. And then depreciation on buildings, okay, advertising expense, salaries expense. Okay, bila kita sebut fixed cost ataupun variable cost, dia bukan hanya fokus pada manufacturing cost sahaja ya. Dia juga terlibat di dalam non-manufacturing cost. So manufacturing cost which happens in the factory and non-manufacturing cost yang berlaku dekat pejabat tu, okay, dua-dua tu kita akan ambil kira bila kita tentukan sama ada dia fixed cost, variable cost ataupun mixed cost. Okay, so in a form of graph, you boleh tengok di dalam bentuk macam ni lah. Right, so this is how you differentiate fixed cost, sama ada dia dalam bentuk per unit ataupun you tengok dia dalam bentuk total. Okay, so this is for your fixed cost. It's all in your notes. Kalau ni awak boleh baca balik. Kalau you masih tak faham juga, mungkin nota ni ayat dia panjang sangat, you can go to the lecture slides. Lecture slides tu ayat dia simple sikit. Okay, you can use that as your reference as well. Right? Okay, so we are done with fixed cost, we are done with variable cost. So sekarang kita akan tengok mixed cost. Mix maksudnya campur. Okay, so campur apa yang campur? Dia ada both elements. Okay, so dia ada variable elements and dia juga ada fixed cost elements. Okay, so bila dia ada variable cost elements dan fixed cost elements, so maknanya bila kita kira cost tersebut, kita boleh nampak ciri-ciri variable cost and at the same time we can also see the fixed components punya characteristics. Okay, so certain books dia panggil juga sebagai semi-variable cost. Okay, ni just for you to know lah. Alright, so most of the books yang kita guna mixed cost. Tapi ada certain books, MA books, dia guna semi-variable cost. So bila nampak perkataan semi-variable cost, is actually referring to mixed cost. Okay, alright, so mixed cost ni kita kena tahu macam mana cara nak kenal pasti sebab dia punya respond to the production volume fluctuate. Fluctuate tu maksudnya dia ada naik ada turun bergantung kepada berapa banyak fixed cost dan variable cost yang ada dalam komponen mixed cost tersebut. Okay, so changes dalam mixed cost ni dia tak proportionate macam variable cost. Okay, so kita kena pandai kenal pastilah how do you differentiate cost yang diberi pada kamu tu sama ada dia mixed cost, variable cost ataupun fixed cost. Okay, tapi for your level, for metric level, selalunya kalau mixed cost, kita akan refer ataupun kita akan biasa jumpa item ni lah sebagai contoh dia, which is your utility cost. Sebab utility cost tu dia adalah combination between fixed cost and variable cost. Dia ada certain value di dalam dia yang merupakan nilai-nilai cost tetap and certain value yang berada dalam utility tu yang merupakan variable cost. Okay, so kalau dalam bentuk graph, it's like this. Alright, so this is actually your mixed cost graph. Okay, so mixed cost graph ni yang warna biru garisan dekat atas ni. Okay, this is your mixed cost. Okay, tapi kamu nampak mixed cost ni, dia akan start daripada titik fixed cost. So let's say the fixed cost in that mixed cost ialah RM5. So dia akan start dari sini. Okay, and then you have the graph here. So actually graph tu dia terbahagi kepada dua komponen lah. Right, the one in blue is actually your variable cost component. Okay, and the one in orange ke tu? Brick color lah. Right, yang ni ialah fixed component. So the combination of these two akan form your mixed cost graph. Alright, so ini kalau kita tunjuk mixed cost dalam bentuk graph lah. Alright, okay. So ini summary untuk tentukan karakteristik for fixed, variable and mixed cost. Okay, so kalau kita tengok dari segi kategori total, okay, untuk fixed cost dia kekal sama, constant. Constant means sama lah.
Okay, kalau contoh macam sewa tadi, kalau dia 1,000, berapa banyak unit pengeluaran you keluarkan pun nilai dia kekal 1,000. Tapi kalau variable cost, nilai dia akan berubah proportionately with output. Maksudnya once your level of activity increase, dia pun akan increase juga. So dia akan follow dia punya cost driver. Alright, tetapi kalau untuk mixed cost, okay, change in output dia berubah juga, tapi dia tidak secara berkadaran dengan cost driver tadilah. Sebab tu tadi kita ada guna perkataan fluctuate. Okay, so maksudnya dia ada certain situation dia naik, ada certain situation dia akan turun. Depends on the component in the mixed cost itself. Alright, okay, kalau cost per unit, untuk fixed cost, macam Madam cakap tadi, when you increase the level of activity, nilai fixed cost per unit dia akan decrease. Okay, tapi kalau variable cost, dia akan constant lah. Alright, untuk mixed cost pula, dia akan decrease with increase in output, tapi dia tidak akan lebih daripada decrease in fixed cost. Okay, sebab tu kita kata changes dia is not proportionately to the level of activity lah. Okay, so yang dekat bawah tu ialah contoh untuk fixed, variable and mixed cost. Okay, so ini theory part which is Madam dah explain in video part 1. Okay, alright, so we move on to the calculation part. Okay, so sebenarnya previously our syllabus kita actually exposekan student kepada 3 method untuk segregate. Okay, kalau you nampak perkataan segregate dekat sini, that means kita nak asingkan lah, asingkan mixed cost. Sebab bila kita nak kira jumlah cost untuk sesuatu unit pengeluaran, okay, you need to segregate the mixed cost. Kita tak boleh kira dia sebagai satu item sebab dalam item mixed cost tu dia ada variable dan fixed cost. So bila kita nak kira tu kita kena asingkan dia dulu. Okay, so untuk segregate ni ada 3 method. Okay, one is high-low method. Okay, the second one is graph method. That means you akan plot graph. Bila awak plot graph, di situ nanti you akan tentukan dia punya jumlah cost. Okay, this is very tedious actually. Lepas tu another one you have is simple regression. Yang ni nanti kalau awak masuk degree and you are doing accounting, you akan belajar lah yang ni. Sebab yang ni ialah statistik punya techniques untuk kira costing dalam MA. Alright, okay. Tapi the best thing is, you cuma hanya perlu tahu apa maksud dia. Right, tapi untuk kira, kita tak guna graph, kita tak guna simple regression. We only focus on high-low method. Okay, dia macam susu tu lah, high and low. Alright, tapi apa maksud high and low? Okay, so maksudnya bila kamu diberi one set of data, alright, level of production, kita akan fokus pada data paling tinggi dan data paling rendah. Okay, so that's the meaning of high-low method lah. So maksudnya kalau kata you ada a few points given, kita ada 100 unit, 200 unit, 300 unit, 400 unit dan seterusnya. Okay, so kita tak akan guna semua data dalam set data tersebut. Alright, so you just need to focus and cari the highest point in the data and the lowest point in the data. So that's why method ni kita panggil sebagai high-low method. Okay, so one of the several mathematic techniques lah, yang ni ialah pengiraan matematik. So bila kita sebut pengiraan matematik, the best thing is kita tak ada buat accounting, kita tak ada buat penyata, alright, kita kira saja macam kita buat maths. Okay, alright, so di sini you are supposed to form a cost function. Kena buat satu cost function. Cost function tu ialah y equals to a plus bx. Okay, so y di sini represent the total cost. Okay, x is the level of activity ataupun level of output. Okay, a
is fixed cost. Alright. Boleh tengok kat sini kan. A is fixed cost. Whereas B ni pula ialah variable cost per unit. Ada beza B tu ialah variable cost, tapi variable cost per unit. So nilai dia kecil je. But A represent total fixed cost. Total fixed cost tu maksudnya semua fixed cost yang ada dalam pengeluaran tadi you akan total up, so the figure will be a very big number lah. Okay, so kenapa kita nak cari A, kenapa kita nak cari B tu? Sebab sebenarnya kita perlu cari Y, which is your total cost for your production. Okay, okay, so now kita kena faham dulu apa nak buat. Okay, so let's say sekarang you accountant lah, okay, in your company. So sekarang you diminta untuk menganggarkan, to estimate the cost that you need to bear in order to produce a product. Okay, kita kena buat anggaran, estimation. So bila kita nak buat estimation, you kena tahu dulu apa jenis-jenis kos yang akan dikeluarkan, yang perlu ditanggung untuk pengeluaran tersebut. Okay, so all the cost list yang you terima, okay, first thing that you need to do, you kena identify berapa, which is your fixed cost and which is your variable cost. And sekiranya dalam set of data kamu tu ada mixed cost, okay, sekiranya ada mixed cost, awak kena asingkan dulu. Sebab bila kita kira cost function, kita kena jumlahkan A dan B. Alright, so A dan B tu hanya fixed dan variable sahaja. So kalau dalam set of data tu you have mixed cost in the data, the first thing that you need to do is segregate. Asingkan mixed cost tu, asingkan dulu berapa nilai dalam mixed cost tu yang merupakan fixed cost, berapa nilai yang dalam mixed cost tu merupakan variable cost, then baru kita boleh estimate jumlah cost. Okay, alright. So let's say in example 1. Okay, example 1 ni, dia bagi kamu satu mixed cost. Dia bagi satu mixed cost saja, dia belum bagi cost-cost lain. So you already have one mixed cost here. Okay, so sekarang dia bagi first quarter, second quarter, third quarter and fourth quarter. Quarter ni maksudnya dalam setahun lah. So this is from January to March, lepas tu April to June, and then July to September, lepas tu October to December. Okay, so number of tablets produced. Okay, so tablet ni bukan tablet ubat ya. Tablet ni referring to the gadgets yang kamu guna tu lah. Alright. Okay, for the first quarter, dia produce 360 tablets. Okay, with the total maintenance cost of 1,720. Okay, maintenance cost tu ialah mixed cost. Okay, so bila mixed cost, dan saya diminta untuk estimate dan form the cost function, the first thing yang saya kena buat ialah asingkan dulu dalam 1,720 ni berapa ialah fixed cost, berapa ialah variable cost. Okay, so macam mana kita nak asingkan ini? Kita kena guna high-low method. Okay, when I said high-low method, you nak tengok your highest point and your lowest point tu, you nak tengok number of tablets ke, you nak tengok total maintenance cost. Alright, so your highest and lowest method ni, kita akan tengok pada X, which is your level of activity. Okay, so level of activity tu boleh merujuk sama ada kepada unit produce ataupun kepada kg, kilogram ataupun kepada meter, depending on the material that you are using for the production. Alright, okay, so sekarang saya nak identify the highest and lowest level of activity and I nak asingkan the
total maintenance cost tu into variable and also fixed cost. Okay, the first thing saya kena buat, I need to find the highest level and the lowest level. Okay, so kalau you nampak dekat sini, your highest is 480, your lowest is 240. Okay, so sekarang kita akan guna number of tablets ni. Yang ini ialah X. So this is your cost, that is Y lah. Okay, so dia punya formula to calculate the variable cost per unit. Okay, sebab kita guna high-low method tadi. So kita akan ambil highest cost minus lowest cost. Okay, you tengok highest lowest tadi, you refer pada volume ya. Tapi bila you gantikan ke dalam bersamaan, kita akan letak cost di atas, volume dekat bawah. Alright, so untuk highest volume, 480 tablets, the total maintenance cost is 1,960. That is the highest cost. Okay, and for the lowest number of tablets, which is 240 tablets, okay, the total maintenance cost is 1,480. Alright, so saya akan ganti dalam bersamaan ini sebab madam nak asingkan the mixed cost. So bila saya asing mixed cost, saya akan guna formula ni dulu. Sebab bila saya guna formula ni, saya akan dapat nilai B. Nilai B di sini ialah variable cost per unit. Okay, so saya akan gantikan dalam formula. Okay, so kita ada RM1,960 minus lowest cost is 1,480. Kita akan divide dengan highest volume which is 480. Kita akan minus dengan lowest volume which is 240 tablets. Okay, so here you akan dapat variable cost per unit is equals to RM2. Okay, so that means untuk keluarkan tablets ni, the total maintenance cost ni untuk setiap level of pengeluaran ialah RM2 untuk setiap unit. Okay, alright, so that is for B. So now I dah dapat B. So kerja saya sekarang, okay, the first thing you buat tadi, yang ni, you segregate kan? Okay, so bila segregate, benda pertama sekali yang awak kira ialah B. Right? So once you dapat B, you akan cari A. So macam mana saya nak cari A? I akan ganti nilai B yang saya dapat tadi dalam cost function. Okay? Alright. Cost function tu is actually the one that I showed earlier, which is Y equals to A plus BX. Alright? So Y equals to A plus BX ni kalau awak tengok sebenarnya ialah it's actually total mixed cost minus variable cost per unit times number of units. Sebab bila you minus total mixed cost dengan variable cost, you akan dapat fixed cost. So we are looking for fixed cost volume, fixed cost amount. Okay, alright. So now saya nak guna yang mana? Okay, just now you dah ada highest and lowest. So you boleh gantikan Y ni dengan mana-mana sama ada highest atau lowest sahaja. Okay, yang 360 dengan 415 tu abaikan terus. So we are only going to use my highest point and lowest point. That's why method tu kita panggil sebagai highest and lowest method. Alright, okay, so now gantikan, katakan sekarang madam guna my highest point. So highest point is A 1,960. Okay, kita akan minus sebab ini total cost. You faham kan macam mana saya dapat ni? Ini sebab saya dah terbalikkan dia punya function. Okay, it is actually Y equals to A plus BX. Y tu ialah jumlah cost lah untuk level tu. So level tu dia ialah 1960 equals to A plus
B ialah RM2. Okay, X dekat sini ialah 480. Ini yang asal lah from here. Faham lah? Okay, so sekarang madam nak cari A. Bila madam nak cari A, I akan keluarkanlah A ke sini. Faham lah? That's how I get 1960 ni minus RM2 darab 480. You get this one right? Okay, this is simple mathematic equations lah, persamaan. Okay, so sekarang kita dapat A sama dengan 1000. Alright, so maksudnya dekat sini 1960 tu, your highest point tadi, daripada 1960 tu, 1000 ialah fixed cost. Okay, 960 ialah variable cost. Ini in total lah, which is actually RM2 darab 480 unit. Okay, ini yang saya suruh asingkan tadi. So from 1960 tu kita faham is actually 1000 fixed cost and 960 is variable cost. Okay, sampai sini ada apa nak tanya? Boleh ikut ke? Boleh, madam. Boleh ikut lah. Madam. Dia maths je tau. Dia tak susah sangat lah. Kecuali you ada masalah dengan maths, dia akan jadi. Madam. Yes dia. Nak tanya. Ya. Untuk total fixed cost tu memang sentiasa guna the highest untuk number of activity ke? You boleh guna highest atau lowest saja. Sebab So, tadi kita, sebab tak kalau kisah kata you tak mau guna 1960, you boleh ganti dengan 1480. Ini. Okay. Okay, tapi yang B ni, you kena darab dengan 240 lah. I tak boleh darab dengan 480. Tu je. So kalau you guna dia punya lowest cost, you kena ambil lowest unit also. Kalau kita ambil highest cost, kita akan ambil highest unit. Okay? Tapi yang, tapi dalam soalan tu kita ada 4 point kan? Okay? Dia ada 4 point. So please jangan try and error sebab nanti ada setengah pelajar dia suka nak try and error. I nak try lah guna point lain dapat tak jawapan sama. You guna 360 atau 415, jawapan you takkan sama. Sebab dia punya gap tu dah lain Bila kita guna highest and lowest, dia sebagai perwakilan saja. So dia punya range tu ada nilai tertentu. Tapi when you use figure lain, selain daripada your highest and lowest tadi, figure you takkan sama. Okay, so tak payah try and error lah. Right, you just use either the highest point atau the lowest point saja. Alright, okay, so now sorry. Okay, so now saya dah ada fixed cost saya 1000. Okay, so I can use the figures yang saya dapat tadi tu untuk bentuk cost equation. We call it cost equation. Okay, so cost equation tu is Y equals to A plus BX. This is the one that kita guna tadi untuk cari nilai A. Okay, so tadi you dah ada nilai A, you dah dapat nilai B, you boleh bentuk cost equation. Alright, so cost equation dekat sini, based on the answer just now, is actually, sekejap Okay, I highlight dulu yang ni. Alright, so cost equation daripada yang kita dapat tadi. Okay, before you answer estimation cost tu, kita boleh bentuk dululah. Alright, so Y is actually RM 1000 plus RM RM2 times X. Okay, so this is your cost equation. So what's the purpose of having this cost equation? Maksudnya nanti saya boleh gantikan X dengan apa saja level of production to estimate the cost maintenance. Sebab tadi dalam figure dia cuma bagi 4 different cost maintenance
cost, okay, for different level of activity. So let's say kita nak estimate untuk something else. Let's say tadi awak buat untuk first quarter, second sampai fourth quarter. So katakan saya nak kira untuk the next quarter for the next year. Okay, so let's say saya estimate manufacturing equipments maintenance cost berapa agaknya kalau kita nak keluarkan hanya 400 unit tablet sahaja. So I can use the one in red ni, my cost equation yang saya dah bentuk tadi, saya gantikan 400 dalam X. Okay, so kita boleh kira kalau saya nak keluarkan 400 unit tablets, my cost maintenance is RM1,800. Okay, so that's the purpose of having the cost function equation dekat sini. Okay, tujuan dia supaya kita boleh gantikan X tu dengan apa-apa saja volume so that kita boleh estimate maintenance cost. Okay, alright, so itu kalau awak hanya diberi satu mixed cost saja. Okay, soalan A ni, example 1 ni, dia cuma bagi awak satu saja cost. And satu saja cost tu ialah maintenance cost which is mixed cost. Okay, alright, kita go to example 2. Okay, ada beza example 2 dengan example 1. Okay, example 2, alright, dia bagi kamu manufacturer for banana chips. Okay, so dia bagi kamu financial records untuk January and February. Okay, so this is the production for January and this is the production for February. Okay, apa yang cost yang perlu ditanggung untuk setiap production? Alright, dia bagi kamu beberapa jenis cost. Okay, so dia bagi you bananas, wages and salaries, rent on factory buildings, depreciation on factory machine and factory utilities. Okay, so sekarang ni ada lebih dari satu cost. Just now was easy sebab dia memang bagi you mixed cost. So bila you tahu dia mixed cost, sebelum awak boleh form the equation, you just segregate saja. Sekarang sebelum saya segregate, saya kena tahu dulu yang mana satu daripada 5 ni adalah fixed, mixed or variable. So madam kena asing dulu. Lepas tu baru saya boleh segregate my mixed cost. Okay, so you kena identify. Okay, macam mana cara identify? Bukan dengan menghafal. Alright, okay, kita kena kira. Okay, macam mana kira? Alright, so ini saya tunjuk benda ni bukan wajib lah, tapi awak boleh conteng saja. Actually you boleh just like scribble here semasa you kira per unit tu. Okay, the first thing that you need to do untuk kenal pasti sama ada dia variable cost, fixed cost atau mixed cost, kita akan bahagikan dia dengan unit pengeluaran. Okay, so untuk January, your unit produce is 21,000. Okay, untuk February, your unit produce is 27,000. Alright, so I nak kira cost per unit untuk tiap-tiap item dalam bulan tersebut. Okay, the first thing I need to do is for January. So untuk January, banana tu 15,750. So madam akan bahagi, I'll divide semua cost ni dengan 21,000 because I need to find the cost per unit. Okay, alright. So madam akan bahagilah. So bila saya bahagi, I'll get this. Okay, kita akan ambil, actually we just take for 2 decimal points sajalah Tapi yang ni ada yang madam tak bundarkan, I ambil 3 decimal points. Okay, why? Kejap lagi saya explain. Okay, so this is for January. Now I will do the same thing for February. Okay, so February dia punya unit pengeluaran ialah 27,000. So 27,000, so setiap item ni, cost untuk February ni, madam akan bahagi dengan 27,000. So, saya akan dapat nilai ni. Okay, alright. So macam mana kita nak tentukan yang mana fixed cost, yang mana variable cost, yang mana mixed cost.
Okay, alright. First cari Nur Fazrina tanya soalan ke? Fazrina, angkat tangan kenapa? Ke Madam. Madam. tertekan? Ha? Tertekan. Tertekan. Tertekan ke Tertekan. terlelap? Tertekan, Madam. Okay. Tak apa, it's okay. Alright. So sekarang, the easiest one is actually kita cari fixed cost dulu. Okay, fixed cost tu maksudnya, kita tengok total. You tak payah tengok yang per unit You tengok total. Tengok total Januari dan tengok total February yang mana nilai dia sama kedua-dua bulan. Okay? Kalau saya tengok dekat sini, ada dua item ni. Untuk Januari dia 1,500 dan 200. Untuk February pun dia 1,500 dan 200. This is in total. Okay? Yang ni kita jangan tengok per unit sebab kita nak cari fixed cost. So fixed cost, kalau you faham karakteristik dia tadi, in total, the amount remain the same. So kalau total in January and February, kalau you tengok, rent, dua-dua bulan, 1,500. Depreciation, dua-dua bulan pun 200. So dua ni, saya dah dapat kenal pasti. Okay, I can classify them as fixed cost. Alright, so sekarang saya dah tahu dah daripada 1, 2, 3, 4, 5, I have 2 fixed costs. So yang mana mix, yang mana variable saja I kena tentukan sekarang. Alright, okay, variable cost, kan Madam bagi tahu tadi, dia punya variable cost per unit is constant. Variable cost per unit is constant, maksudnya tiap-tiap kali pun bila awak kira, cost seunit dia remain the same. Cost seunit So kalau you tengok dua kolom ni this column and this column here, you akan jumpa nilai yang sama di kedua-dua bulan per unit. Okay? So kalau you nampak dekat sini, bananas on January, okay, the cost per unit is 75 cents. February pun cost per unit dia is 75 cents. So maksudnya apa? So maksudnya dekat sini, ini ialah fixed cost. Variable cost. Sebab nilai dia per unit is constant. Okay? Alright, so sekarang you ada wages and salaries. Okay, and then you ada factory utilities. Okay, kalau you nampak wages and salaries and factory utilities ni, untuk total tak sama. Betul? Per unit pun tak sama. Itu ialah ciri-ciri mixed cost. Sama juga dengan factory utilities. Total tak sama, variable cost pun tak sama. So ini ialah ciri mixed cost. So this is how I determine my fixed, mixed and variable cost. Kalau fixed cost tadi, Madam tengok total dua-dua bulan. So you kena ada figures untuk lebih daripada 1 bulan Kalau you ada Januari saja, you tak ada February, you tak boleh banding lah. Okay, so you kena ada data for at least 2 months of productions. Okay, so kita boleh banding. So bila kita boleh banding, kita tahu dan kita boleh classify. So the first one is bananas tadi tu, yang itu ialah my variable cost. Okay, lepas tu yang saya bold hitam ni, dua-dua bulan in total nilai sama. So itu ialah ciri-ciri fixed cost. Okay, tapi ada dua item lagi which is factory utilities, yang ni, and wages and salaries. In total dia tak sama dua-dua bulan, per unit pun tak sama dua-dua bulan. So itu karakteristik untuk mixed cost. Okay, so now saya dah tahu variable cost yang mana, mixed cost yang mana,
fixed cost yang mana. So kerja saya seterusnya ialah untuk form the equation kan. So bila you nak form equation, you kena cari jumlah untuk A dan kena cari nilai untuk B. Masalah sekarang ni kita tak boleh lagi cari A dengan B sebab kita ada mixed cost dekat sini. So bila ada mixed cost, you kena tahu daripada jumlah tu berapa ialah fixed cost, berapa ialah variable cost. So kalau dekat atas tadi kita guna high and low, di example tu pun kita guna high and low. Cuma bezanya untuk contoh 2, example 2, you only have 2 level of productions. So February 27, January is 21. So automatically lah, February will be your highest point, January will be your lowest point. Okay, so sekarang Madam nak segregate the mixed cost dulu. Okay, so mixed cost ialah wages and salaries tadi. Another one is factory utilities. So kita fokus on these two dulu ya. Alright, so the first thing that you need to do, okay, kita segregate dulu mixed cost to get your total for fixed cost and the amount for your variable cost per unit. Okay, sekarang nak buat wages and salaries. So I nak cari B. So saya nak cari B, saya guna highest point and lowest point tadilah. Alright, so my highest point here ialah 16,750. My lowest is 15,250. Yang ni senang ya. Sebab saya nak buat untuk wages and salaries. So this is my highest cost. Yes, yes my dear. Ya. Yeah. Bukan 15,000. Ni? Why 16? 16 dia punya highest. Oh, alright. Highest kan? Sebab kita ada 2 figure saja. So highest dia ialah cost bulan February, lowest dia ialah cost bulan January. Boleh Azlan? Okay. Boleh eh? Okay. So highest cost ialah bulan February 16,750. Lowest cost 15,250. Ini ialah cost untuk wages and salaries. Senang kan? Sebab you cuma ada January dengan February. Lepas tu kita bahagilah dengan dia punya unit. Unit dia ialah 27,000 minus 21,000. Okay? So kita akan dapat nilai B equals to 25 cents per unit. Madam, where are we? Line hilang. Example tu Fazila. Boleh? Okay eh? Alright, so sekarang I dah dapat B. Tapi B ni hanya untuk satu item which is wages and salaries. Alright. So sekarang kerja saya ialah asingkan A yang ada dalam wages and salaries tadi. So I can use either my highest cost which is February ataupun saya boleh guna my lowest cost which is January lah for wages and salaries. Untuk wages and salaries saja. Kenapa Madam buat untuk wages and salaries? Sebab wages dan salaries ni ialah mixed cost. Kena asing dulu baru boleh dapat fixed and variable. Sebab bila awak form equation tu, yang nilai yang kamu perlu cari ialah A, which is fixed cost, and B, which is your variable cost per unit. Sebab tu kita tak boleh guna mixed cost, kena asingkan. Okay? Alright, so sekarang saya nak cari A. So saya akan dapat, okay, so let's say I'm using my highest. Boleh je nak guna lowest, tak ada masalah. Okay, so kalau lowest awak akan ambil 15,250 lah. Dan unit dekat sini ialah 21,000. Okay alright, so kita dapat A 10,000. Alright, okay. Stay dulu kat situ, jangan buat apa-apa lagi. Sebab you have another mixed cost. Your mixed cost yang satu lagi tadi ialah factory and utilities. Okay, ini cost untuk January, ini cost untuk February. So of course lah, February akan jadi my highest cost, January akan jadi my lowest cost. Okay, dia punya unit sama, 27,000 and 21,000. Alright? Okay, so for factory utilities, we will be doing the same thing we did for wages and salaries tadi.
Okay, so 1,540 cost factory utilities untuk February minus cost factory utilities untuk January. Bahagikan dengan your highest point minus your lowest point tadi. Okay, so for factory utilities, your variable cost per unit ialah 2 sen. Okay, dapat 2 sen. Alright. Okay, so now I can use this nilai and I boleh pick either my lowest atau my highest point tadi untuk kira A pula. Okay, so nak kira A sama macam the one that we did in the wages and salaries just now. So kita akan dapat A dalam factory utilities tu ialah 1,000. Okay, boleh Okay, sampai sini you boleh follow saya ke? Boleh follow Yeah. Okay, so now boleh Okay, so now saya nak kita create atau kita form the equation dulu. Okay, sebelum kita form equation, you need to answer C. Okay, so saya nak abaikan C ni sekejap. Okay, C ni nanti kita patah balik dekat dia. Okay, so kenapa Madam asingkan semua cost tadi dan kenapa saya kira cost satu-satu dekat atas tadi? Sebab saya nak kira ataupun saya nak create equation for total cost. So macam mana cara kita nak create equation for total cost? Sebab tadi you dah tahu dah fixed cost dia ialah bananas kan? So bananas ni kalau awak tengok dalam table tadi, nilai dia ialah untuk fixed cost tak ada kan? Nilai dia ialah variable cost. So kalau untuk bananas tadi kita tahu nilai dia ialah 75 cents. Okay, so this is for bananas. Okay, fixed cost tak ada sebab dia tadi ialah variable cost. Alright, and then kita ada fixed cost which is rent on factory building. The other one is your depreciation on factory machine. Okay, so rent kamu ialah 1,500 and your depreciation is 200 ringgit. Okay, so kita dah letak yang kita kira di table yang first tadi tu masuk di sini dulu. Okay, alright. Sampai sini okay kan? Boleh? Okay, now tadi awak asingkan mixed cost Yang ni saya letak di merah supaya you nampak. Okay, kita punya mixed cost ialah wages and salaries and also factory utilities. Okay, apa nilai A untuk wages and salaries? Kalau you kira tadi untuk wages and salaries you, dia punya B ialah 25 cents. Dia punya A ialah 10,000 ringgit. Okay, untuk factory utilities, your B is 0.02, 2 cents, okay, per unit. And your fixed cost for factory utilities is actually 1,000 ringgit. Okay, so kalau Madam bawa dia ke table ni, alright. Okay, so for wages and salaries, sebab dia mixed cost so dia ada nilai dalam fixed dan dia juga ada nilai dalam variable. So for wages and salaries, fixed cost dia 10,000 and dia punya variable ialah 25 cents. Okay, untuk factory utilities, dia punya fixed cost ialah 1,000 dan dia punya variable cost ialah 2 sen. Okay, 2 cents. Right? Okay, so now kita tengok balik. Bananas tadi is variable. That's why nilai dia cuma ada 75 cents saja. Dia tak ada sebarang nilai dekat fixed cost. Wages and salary is mixed cost. So dia ada nilai dekat fixed and ada nilai di variable. Okay, your rent and depreciation is fixed cost only. So dekat sini dia tak ada nilai langsung, kosong untuk variable. And for factory utilities, dia ada fixed which is 1,000 ringgit and dia ada variable cost which is 2 cents. Okay, so kenapa Madam kena kumpulkan dia dalam satu table?
Sebab saya nak form the equation. So I need to know the total fixed cost and the variable cost per unit untuk semua cost yang ada dalam soalan tadi. So my total fixed cost, okay, will be RM12,700 and my variable cost per unit is RM1.02. Madam campur semua. So ini will bring me to 12,700. Yang ini will bring me to RM1.02. Apa beza dengan soalan example 1 tadi? Example 1 tadi kita buat untuk satu item saja. So bila satu item you terus dapat fix, you terus dapat variable, you terus boleh guna A dan B tu untuk form your equation. Tapi cost yang you kira tu hanya untuk maintenance cost saja, one particular cost. But this one, we are going to find the total cost for production. That means semua elemen yang ada dalam production cost tadi tu akan diambil kira. Okay, so kalau saya nak form the cost equation, I am going to use 12,700 sebagai A, RM1.02 ni sebagai B. Okay, so my cost equation is RM12,700 plus RM RM1.02 X. Ini ialah my cost equation for the whole production untuk keluarkan keripik pisang tadi, the banana chips. Okay, so X tu madam boleh ganti dengan apa-apa saja unit pengeluaran to achieve the total cost for that particular level. Alright, so kalau saya nak estimate total cost sekiranya pengeluaran nak keluarkan 35,000. In your table tadi, you cuma ada untuk 21,000 dengan 27,000 saja kan? So bila you dah gunakan dan bentuk cost function ni, I can use this cost function to estimate my total cost. Okay, so kita boleh guna ni untuk kira lah. Alright, okay. So now, kalau saya gantikan X tu dengan 35,000, so the total cost, overall cost that we need to bear to produce 35,000 units of banana chips is RM48,400. Okay, ini untuk example 2. Okay ya, sampai sini okay? Boleh? Alright. I patah balik kepada C. Okay, so untuk C, yang ni ada beza dengan soalan E. Untuk C ni, dia suruh kamu estimate total cost, tapi untuk satu item saja, which is the factory utilities. Okay, so maksudnya, you ada 5 jenis cost tadi, tapi dia cuma nak fokus pada satu saja. So kalau dia fokus pada satu saja, dia buat benda yang sama macam kita buat dalam example 1 tadi. Okay, so kalau factory utilities, that means I akan guna nilai yang saya dapat dekat sini untuk form the equation. So I am going to use A as RM1,000 and B as 2 cents. Okay, so my cost equation hanya untuk factory utilities saja will be RM1,000 plus 2 cents multiplied by X. Okay, ini cost function untuk one item. Tapi yang dekat bawah ni tadi ialah cost function for the whole production. Okay, so kalau madam hanya nak kira berapa factory utilities yang madam kena tanggung sekiranya I produce 35,000 of bananas. Okay, so I just guna nilai A dan B daripada segregation tadilah. So untuk C, cost untuk factory utilities tadi ialah 1,700. Okay, so ini untuk C. So C ni tadi is exactly like what we did in example 1 lah. Right? Tapi D tadi yang ni kita buat for the whole production. Sebab tu I kena form a table
Kalau you tak nak form a table pun it's okay, as long as you get all the figures, alright, and you boleh bentuk the cost equation function. Alright? Okay, ada soalan nak tanya? You have anything to ask? Class? Madam, Silakan. Yeah. Yes. Ada soalan nak tanya? boleh saya tengok example 1 balik? Example 1 balik. Okay, sekejap. Okay. Ini example 1. Sekejap. Your friend is asking me a question. Okay. Sekejap ya. Okay. Madam, yang untuk X tu kita boleh letak apa-apa nilai ke Madam? Intan, kita ikut soalan. Janganlah letak apa-apa nilai saja. Macam soalan ni dia minta untuk 35,000. So, I gantilah 35,000 tu ke dalam X. Okay, I tak boleh main ambil saja apa-apa nilai ya. Saya menjawab soalan tak? Intan? Okay, yang nak tengok example 1 tadi, you have anything to ask? Intan pula dah Siti. Siti Nur Syamimi, sorry. Mana ada student nama Intan? Suka hati madam je. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Okay. Madam, Ya. possible tak soalan keluar, kan dekat example tu, dua ni kan dia ada 2 bulan je, Januari dengan Februari. Ya. Boleh tak soalan keluar sampai macam contoh 3 bulan ke, Januari, Februari, Mac tu? Ada, dia ada keluar sampai 6 bulan pun ada. Alright. Tapi you tak akan kira semualah. Sebab kita guna highest and lowest, right? So you just pick 2 points saja. Macam, okay, contoh macam ni I go back to example 2. Macam example 2 ni, sebab madam nak asingkan variable cost, mixed cost and fixed cost tadi, saya buat cost per unit tu, I buat untuk January and February. Make sense lah, sebab January ialah my lowest and February is my highest. So kalau kata soalan tu dia bagi kamu sampai January, February, March, April, May, June, you tak perlulah kira untuk semua 6 bulan. Tak perlu. You just pick the highest and the lowest, lepas tu buat table sama macam ni. Boleh? Sebab tu okay, kita betul. guna highest and lowest method. So kalau you tak guna highest and lowest method, that means you kena kira untuk semua. Kalau dia bagi you untuk 12 bulan, you kena kira untuk 12 bulan. Matai lah. Bila mau siap kerja, dah lah madam ni esok nak bincang tutorial dah kan? Okay, ada soalan lagi? Okay, then. Anything else to ask? Ada lagi nak tanya? Tak ada? Madam, Ya. untuk yang jadual example tu A tu, tak payah bundar dia punya cost per unit. Yang ni saya tak bundar sebab saya takut sebab figure dia hampir sama tau, dekat-dekat je. So kalau madam dah bundar awal-awal, contoh sekejap yang ni untuk example ni dia tak jauh beza lah. Ada setengah soalan dia akan dapat 0.726, yang ni akan dapat 0.727 atau 728. So kalau I bundar siap-siap, dia akan jadi 0.73, 0.73 juga. So dekat situ saya nampak dia macam fixed cost. Actually dia bukan fixed cost. Dia mixed cost kan, sebab sebelum saya bundar, satu ialah 0.726, yang satu ialah 0.729 contoh. Okay, kalau you dah bundar siap-siap nanti, you dah keliru pula. Sebab mixed cost ni dia combination kan. Kadang-kadang nilai dia tak jauh beza dengan fixed cost. Fixed cost ni awak bahagi dekat kalkulator, memang figure tu terus dapat Okay. Sebab nilai dia per unit tu is like jarang lah you akan dapat figure tu nilai dia panjang sampai belakang, tak. Macam kalau kita dapat 75 cents ni, memang kita akan dapat 75 cents. Okay. Mixed cost ni dia kadang-kadang dia beza antara setiap bulan tu tak jauh sangat. So that's why saya tak bundar dari awal. Okay. Alright. Untuk jalan kerja. Okay untuk topik 3, actually jalan kerja dia tak susah sangat Bila you nak menjawab soalan tutorial, okay,
kalau saya tak buat table ni, let's say I tak buat table ni, boleh tak madam? Boleh, actually tak ada masalah. Alright, tapi untuk tujuan mengajar you, memang I kena tunjuk lah supaya you tahu, oh kenapa ya madam letak dia variable, kenapa madam letak dia dekat mix, macam mana saya buktikan dia variable cost, mixed cost and fixed cost. I need to have this table. And you boleh nampak dengan lebih jelas. Okay, so katakan you dapat soalan tutorial nanti, you tak nak buat table ni, alah madam penat lah buat kotak, pembaris pun dah hilang, asyik beli pembaris je, okay fine, tak nak buat kotak, clear. Tapi you scribble lah dekat sini, cuma you conteng-conteng lah kan, cuma jangan buat silap je lah. Okay, boleh je nak kira dekat sini, as long as kita terus dapat kalau dia variable cost, kita terus dapat nilai dia so that saya boleh campurkan dengan jumlah cost berubah yang lain. Okay, mixed cost pun sama. Bila saya dah segregate, I need to find the exact figure for my fixed cost and the exact figure for my variable cost per unit. Baru madam boleh bentuk cost equation. Okay, boleh? Boleh ke? Ada apa-apa nak tanya lagi? Untuk topik 3. Topik 3 simple lah, sangat simple. Okay, tapi nanti dia ada sambungan di topik 4. So whatever that you learn in topic 3 ni kena faham betul-betul lah, sebab we will be using the same way of calculations. Okay, nanti kita akan guna juga dalam topic 4 and so on. Okay, and satu lagi kita kena guna ni nanti masa awak buat assignment. Okay, bila you buat assignment, nanti awak akan ada assignment, group assignment. Group assignment tu ialah topic 2, 3 and 4. Bila you buat assignment, okay, madam cakap tadi kan, madam I tak nak buat table ni lah untuk tutorial. Untuk tutorial tak ada masalah. Okay, tapi bila you buat assignment, table tu kena ada lah. Sebab assignment dia punya assessment dengan tutorial tak sama ya. Tutorial kita lebih kepada nak tengok jawapan you yang betul. Tapi assignment kita lebih kepada nak tengok your techniques of menjawab tu. Maksudnya kita tengok dia punya proses menjawab, sikit-sikit campur. Okay, boleh ya? Alright? Okay, anything else? Ada apa lagi nak tanya? Tak ada? Tak ada ya? Madam, Okay, ya. Madam, kalau Yes, yang group assignment tu kalau lain-lain kelas bolehkah? Tak boleh my dear. Okay, okay. Okay, madam. yang tu memang tak boleh, walaupun lecturer dia sama, tapi kita masih guna ahli kelas kita sendiri. Okay, assessment tak boleh, alright? Okay, so kita tengok tutorial. Okay, dengar betul-betul ya. Hari tu, topik 2, okay, madam suruh you buat okay, hari